Maayong buntag, Simbalay! So good morning, Simbalay. Ingnay mong katapad ba nga maayong buntag. If VIP na siya, maayong buntag igsoon. Nalipay ko nga naa ka or nalipay ko kay naa na jud ka. No, so karon no, let's stand up. And today, isa ba excited karon nga buntag? No, this is the first Sunday sa February. No, so karon pasalamatan nato si Lord kinakaabot pa gyud ta karon nga month. Amen. So come on now, wherever you are, let's just raise our hands and let's close our eyes. Yes, Heavenly Father, oh God, Lord, we welcome you in our places, oh God. And Lord, today, oh God, Lord, have your way in our Symbolize, oh God. Have your way in this place, oh God. And Lord, as we worship you, God, let your spirit, let your presence fall. And as we worship you, oh God, your name will always be glorified. And Lord, your name will only be glorified. Hallelujah. Come on, Symbolize. Let's give him a clap of praise to Jesus. Our blessed clap of praise. Hallelujah. We praise you, Lord. Come on. Clap ahead. Oh, we praise you. Aniya kami nagasimba kanimo. Tugo himaya ibalikan mo. Walay makakumpara sa imong kamaayo. Aniya kami nagasimba kanimo. Jesus, Jesus, among ihugyaw Isaya, ang kalipay nga way makatandi. Among ibayaw Isaya, ang gumamo nga kipabati. Walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli. Aniya kami naaawit kanimo. Pulukso pusayaw para kanimo. Walay makakumpara sa imong kamaayo. Aniya kami nag-aawit kanimo. Jesus, Jesus, among ihugyaw Isaya, ang kalipay nga way makatandi. Among ibayaw Isaya, ang gumamo nga kipabati. Walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli. Jesus, 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 among ihugyaw Isaya, ang kalipay nga way makatandi. Among ibayaw Isaya, ang gumamo nga kipabati. Walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli. Among ihugyaw Isaya,
praise you this morning, oh God. We praise you, oh God, Lord, this morning, oh God. And Lord, today, oh God, Lord, have your way, oh God. Hallelujah. Come on, Simbalay, kung asa man ka karon, no? Ato'y pataas atong mga kamot as we worship Him. Kung asa man ka karon, ato siyang pasalamatan. Throughout your week, sa may gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi, ato siyang pasalamatan. Oh God, Lord, we have witnessed your goodness and your faithfulness in our lives, oh God. Lord, we have witnessed, oh God, on how you carry us, oh God, through our life's journey, oh God. And Lord, today we worship you, God. Lord, we worship you, Jesus. Lord, your name, oh God, is above all names, oh God. And Lord, you are deserving, oh God. You are worthy of our praise. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Awitan natin siya. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsampas. Jesus, ika'y nakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsampas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus. Hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa
church, let's just sing this with all our hearts. Nararapat. Come on, wherever you are, let's just sing this with all our hearts, Jesus. Yes, oh God. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama, nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakita kayas ka. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila kang iyong nilikha. Ang iyong nilikha lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Purihin ka, ikaw dakila. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, yes God, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang tulad. Come on, I want you to raise up your hands as the Lord. Asa man ka nagplaster karon, kauban sa imo mga igsuon, sa mga nag-invite nimo. This is an opportunity for you to worship the Lord with all your heart. Sa kaayo nga yang gibuhat sa imong kinabuhi, unsa may imong giagian for the past weeks, past days, karon nga bulan, unsa may mga experiences nimo, I want you to know that in good times and bad, the Lord deserves our praise. And it is the Lord who is worthy sa tanan mga pagpasalamat, pagsimba,
nagikan sa atong kasing-kasing. I want you to read this in Psalms chapter 9, verse 9 to 10. Ingon siya, "The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you." Remember, there is no other name than the name of Jesus. O walay lain ngalan nga itong gisimba karon, kundi siya lang. And according to His word, siya ang refuge o ang strongholds. You know what? When you say strongholds, siya atong kuta, siya atong kampo. We are in a place where everything is ready to fight for us. No? Kaya kung imong kinabuhi, makaingon siguro ka, I am left alone. No, you are in the stronghold, in the presence of the Lord. Karon gaday, you are in the stronghold of the Lord. You are in the fortress, a strong fortress. At yun siya giingon niya, in verse 10, He will not forsake those who seek Him. Ikaw nga na niya si musimbalay karon, kita si Lord nimo, o si Lord mismo, naghatag og tatak si mo kinabuhi, nga sugod karon, under ka sa akong protection. Amen ba? Kaya come on, I want you to close your eyes as we sing that song as our expression of worship. Nga Lord, wala kang katulad sa akong kinabuhi o Diyos. Gamahanan ka. You are the healer. You are the provider. You are my protection. Ignas si Lord kung sa'y nasi mong kinabuhi. Nga Lord, mauni ikaw kagamahanan sa akong kinabuhi. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang akong tanan, akong kalipay o Diyos. That's why, O Lord, karon ka morning, angayan ka na akong simbaho, O God. Come on, worship Him. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yeah, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Yes, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, sa tanan panahon, Lord, ug sa hantod, wala kay kaparya sa mga kinabuhi. Wala kay kaparya nga ikaw ang nagluwas sa mo mga kalag. Wala kay kaparya nga ikaw naghatag na mong kalipay sa mo mga kasing-kasing. Wala kay kaparya nga ikaw naghatag na mong paglaom. Wala kay kaparya nga ikaw nagset na mo og maayong direksyon og kaugmaon sa kinabuhi. That's why, Lord, karon nga morning, to worship you is the least that we can do, though it's the best that we have, Lord. That's why, Lord, salamat kayo, Ginoo. Dalaygon ka. Come on, if you are there sa Simbalay, I want you to grab a partner and I want you to start praying. Ikaw nga nag-invite, ada nga bisita, or maybe nakitapa diha, you are with your wife, with your family. I want you to pray to one another and give thanks to the Lord siyang kaayo. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Matinud-anon ka, faithful ka, O Diyos. Way sama ni mo, God. Lord, sa matag pamilya, ikaw ang nag-provide. Lord, sa matag day balatian, ikaw ang mag-aayo. Sa mga nay panginahanglanon, O Diyos, ikaw ang mga tagbo ni anak, kay ikaw ang Ginoo nga ilang giilas sa ilang mga kinabuhi. Salamat, O Lord. Walay kaparya ni mo, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, we recognize you in this place. We recognize you anang panimalay nga naghimo sa ilahang mga simbalay. Og Holy Spirit, have your way. Have your way, O Lord.
as we listen, as we worship, as we absorb your presence. You're gonna change everyone's heart this morning. You're gonna change everyone's mind this morning. And this morning, Lord, is going to be the day that you will change a direction, Lord, sa somebody nga magtuo sa imo, nga mo lay down silang kinabuhi diha sa imong presensya. In Jesus' name, we love you, O God. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan nato si Lord. Kamu nga nasa Simbalay. Timbaya asa na imong tapad. Ihalubilo. Timbaya, Bisaya ra kayo. No, lamanuha siya, igna igsuon, welcome sa Simbalay. Pero kung sige na mo kita, igna nagkita na sadta. No? Every time nga na ay mga gathering ay nani sa Simbalay, it is really an opportunity, no, for us to really worship the Lord with our hearts. Nganuman, taliwala sa kabisi nato sa sugod sa Lunes paingon Sabado. Taliwala sa mga pagsulay nga gipangagian Lunes pa lang last week, paingon ng kagahapon sa Sabado. Still ni barog ka nga lig-on. Ug sa imong pagbarog nga lig-on, it is because of the strength of the Lord. That is why katong kanta ka ganina sa mga worship team, that wala talagang katulad si Lord. Ako mismo, I can testify with my wife, with my family, with my kids, nga si Lord talaga is really amazing. He is great. Kung ingong kaog na kay panginahanglanon, He is the one that provides. Kung ingon sa kagnaa kay balatian, He is the one that heals. No? The doctor can treat you, can diagnose your disease and your sickness. That's the only limit that they have. But si Lord is the one that heals. I want you to remember that. Even ang mga medicine nga ilahang ginahatag, it is just a treatment. No? It is a treatment. Kung pangutanon mo sila, makaayo ba ning tambala, Dok, nga imong gihatag? Isa nga depende sa response sa imong lawas. But in the presence of the Lord, there is healing. In the presence of the Lord, there is provision. And in the presence of the Lord, there is divine direction. No? Kaya karon nga morning, I am tasked by Pastor Ian and Pastor Cheng to share the word sa inyo atubangan karon diya sa inyong mga screen. And sa mga wala pa nakaila sa ako dai si Eliud Acero, one of the disciples of Pastor Ian and Pastor Ching under sa ilang primary nga 12. I've been with them for 18 years. Hapit na ko mag 18 years this coming May, and I'm counting for more decades with them. And it is really amazing how God changed my life. Giunsa ko pag-orchestrate sa Ginoo under the leadership. Giunsa ko pagpurma sa Ginoo under sa ilahang ang ilang pagkapastor sa akong kinabuhi. No, they changed the way I think, the way I speak. Even ang akong pagbarog din sa akong atubangan is upon their approval. Di magid mo pataka lag speak without their order or command nga magpagamit mi sa Ginoo. No? So I am so excited. Ikaw nga naa diha, part yapon ko sa inana yapon ko sa una, minaw lang, wa ko kabalo sa akong gisudlan. But as I continue sa akong journey, mas nasabtan ako ug mas nagkaklaro sa ako kung unsa gid ay ang akohang purpose o direction nga gikan sa Ginoo. Amen? No? So, if you have your Bibles with you, mas maayog bubasa ta sa word sa Ginoo. In Matthew chapter 13, let's start with verse 10. Ingon siya. His disciples asked him, "Why do you use parable when you talk to the people?" So, kaninga context, ang istorya ni Jesus ani sa mga disciple was the parable of the sower. Nga nay usa ka sower naghawid sa gliso, iyahang gisabwag na ay liso na paingon dito sa mga pilapil or mga footpath or mga solid ground. Og the bird came and ate it. Nasa na paingon dito sa mga shallow ground. Wala nagroot ang seed, dapoy na paingon sa sampinitan, nga natubuan kasabay sa mga sampinit og naapoy na fall dito sa mga good grounds. And where it produced 60s, 100s, and 30 folds.
So ang iyahang gihatag is just a parable, a figure of speech. It's just a sambingay. And his disciple asked, why do you use parable when you talk to the people? And verse 11, ingon siya, he replied, you are permitted to understand the secret of the kingdom of heaven, but others are not. No? And remember that word ngayang giistorya is, that seed ngayang girefer, it is the word of God. And that word is about the kingdom of God. O yang gignan niya mga disciple, nga kamo, disciple naman mo na ako, sa inyo, nakasabot naman mo. O sa NIV ani, nga version, mas maayo siguro itong NIV itong basahon. Ingon siya, because the knowledge of the secret of the kingdom of God, of heaven, has been given to you. So ikaw nga nasa Ginoo, tanan revelation, tanan sekreto, kaya ni Lord ihatag sa imo. In Isaiah, ingon siya, to God belongs the secret things. But here, in Matthew 13:11, ingon siya, ang mga sekreto ihatag sa inyo. So advantage pag kita nasa Ginoo. But ingon siya, but not to them. And if we jump up to verse 18 to 22, din nag-i-explain ni Jesus ang reason sa pag-sow sa seed. Ingon si Jesus, now, listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. The evil one comes and snatch away the seeds that was planted on their hearts. The seed on the rocky soil represents those who hear the message, immediately receives it with joy. But since they do not have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or persecuted for believing God's word. 22, the seed fell among the thorns represents those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded by the worries of this life. And the lure of wealth, the deceitfulness, the deceit. So no fruit is produced. And lastly, the seed that fell on the good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, and even 100 times as much as it had been planted. Now, unsa ang gisow ni Jesus? Unsa ang gisow sa farmer? It is the message. It is the word of God. Sama karon ba? Ako nagpagamit ko sa Ginoo to spread the seed of His word. O ang gingon ni Jesus, ang iyang girepresent ani ang seed o siya man ni ang sower. Sa iyang panahon nga siya naga-ministry. O ang iyang seed nga gihatag, it is the message about the kingdom. What is the kingdom message, by the way? No, unsa ba di ang mensahe sa gingharian sa Ginoo? That si Jesus, even when He started the ministry, gingon ni Jesus, first line, the kingdom of God is at hand. The time nga si Jesus nagsugod sa ministry, automatic, the kingdom of God na sa imong kamot. Kinsa yang giigdan ang mga disciple, kinsa yang magiigdan ang mga tao nga yang giwalihan. Pero magdepende na lang sa naminaw kung sila nagdawat sa gingharian sa Ginoo. Daon sa mga prinsipyo sa gingharian sa Ginoo. One of the principles that I learned is that when you are under the kingdom, you are owned by the king. Dili pareha sa ato, we're living in a democratic form of government, not federal. Ang kingdom is not like the federal form or democratic form of government. That you have the choice. You are not owned by the president. Kita, we are not owned by the president. But in the kingdom of God, we are owned by the king. So ang hari may magbuot sa tuwa. And aside that you are owned by the king, all your resources belongs to the king. So if the king will say, ambina, wa kay choice, di ka mo ingon niya, gula, dili na ko ni ihatag, kaya ako ni, pag imo ng buhaton, patay ka. If you say, you are in the kingdom, ang nakanindot also when you're in the kingdom, it's because when it comes to promotion, it is a favor-based promotion. Duha ang way of promoting in the kingdom, it's either a skill-based or favor-based. In the Bible, we've seen a lot of examples how the kingdom works. Usa sa mga example ana, when David sit in the throne sa Israel as the king, gipangita niya ang anak sa iyahang amigo nga si Jonathan. Usa siya mga close friend.
nga na-annihilate in taon ang kaliwat because they are parts of family ni King Saul, former king sa Israel. O ingon, pag the time gipangita niya si Mephibosheth, ang ngalan sa anak ni Jonathan, he found out kasi Mephibosheth na lang nagpuyo sa Lodibar. O gitawag sa boundary line. Pwede sila, kung naay kagubot, it's either musibat sila or magpabilin. O kung naa sila sa mga boundary line, ato na lang i-context sa naa sila sa slum area. Ganun na lang. But when King David hear that napay kaliwat ang iyahang amigo nga si Jonathan, he decided, bring that boy, Mephibosheth. Og the time iyang gidala si Mephibosheth, unsa man gihimo ni King David, iyahang gipalingkod didto inigkaon sa iyahang lamisa. So that's favor. Remember, royalty siya when it comes to qualification, wala siya quality to sit in the table kasi dili sa linya ni David. Another example, Joseph the Dreamer. Di kan si prisuhan, automatic na himong gobernador. Di ba? Qualification, dili graduate, wala nag-eskwela, dili siya expert siguro sa mga Greek mythology or whatever, so and so, but diha. Now, because kingdom works, favor, ang promotion comes by favor. So munang usa sa mga gitudlo ni Jesus that this seed is the message of the kingdom. Nga ikaw, moingong ka siguro ang akong pag-arat sa kinabuhi, magdepende na lang sa akong kwalifikasyon. Dili ko graduate og Ateneo, wala ka din ko nakatunob og college, unsaon naman lang akong kinabuhi? Well, that's your perspective and that's the word's perspective. But as far as the word of God is concerned, the kingdom works by favor and by grace if you please the king. Are you there? That's why si Jesus, ingon siya, grabe, upat ka klase nga ground. Og iyang gi-explain, that ground is your heart. Sa ato pagbakasan ako niko ayay. Bisan pag-unsa kalami sa mensahe sa Ginoo. Bisan pagpila ka promise imong masulat sa imong dibo. Pag dili ka good ground, wala gyoy liso nga mahilti og mutubo ni ana. Ay bisan palagi 5 ka page na imong saad diha gisulat ba. Ignan imong tapad, heart matters. Your life matters. Kaya ato ning sulbaron karon, di ba? The first nga giingon ni Jesus is that naay mga seed nga na-sow unfortunately dito sa footpath. Remember, when God speaks about sowing, it is planting, tama ba? Nagsabwag kay magtanom. Ngano tuod, kinahanglan ta mahimong good ground. Kung i-base nato dito sa last nga ang good ground mag-produce, kanong kinahanglan tuod ta mo mahimong good ground? Wala magiganahan ani mahimong footpath, wala ganahan mahimong shallow, wa po'y ganahan mabutang sa sampinit. Di ba? Kita'y papilion ginto kita. And of course, because we want it to be that way, the reason why, so that we will become project ready. No? Nag-study ko. Pag sige kong study ani, sige kong pamalandong sa Ginoo, kulod nga no man eh. So nag-search pud ta, di ba? No, na may internet karon gi-search ako unsa may advantage kung naay good ground. Simple lang. Ingon siya pag good ground, diha ma-build ang mga foundation. Pag good ang ground, naay stability. Pag good ang ground, project ready. Sa ato pop, if our life is a good life, ready to be sown by the seed of the Word of God, then something in your life will be developed. Uy, inana lang ka. O ayaw gigo pag-igna nga. Tungod kay imong kahimtang, tungod imong family background, tungod kay pobre mo, tungod kay naara ka nagpuyuan ang lugara, dili ka able, sultihan da ka, pariyara po kunin mo dati. Oh. Under development pagyapon akong life karon. But if I will look back 18 years ago, 17 years, 16 years ago, my goodness, unsa ra man akong kinabuhi. Walay damgo, survival, wala kabalo unsay mahitabo sa akong kinabuhi 5 years from now. That's my life before. But when I started to know the Lord, when I started to receive the message of God, my life was transformed. Nausab akong kinabuhi. Oh,
Kaya makita nimo pag ikaw nga moduol sa Ginoo, 5 years from now, makaingon siguro ka, layo pa man ko sa akong gustong maitabo. Pero I want you to know, layo pa tuod ka, pero at least layo-layo na imong maabtan. Di ka magpabilin kung asa ka kung si Lord ang imong kauban. Di ka magpabilin kung asa ka kung ang word ni Lord ang matanom sa imong kasing-kasing. God will develop something in your life. Another thing, aside from you are a project ready, you will also become a production ready. God is, kanang gitawag, intentionally built us to produce. Genesis, when He created man, when He created Adam, wala niya gi-create si Adam for nothing. Wala niya gi-create si Adam to be like tambay-tambay lang sa Garden of Eden. He created Adam with a command to produce. Go into all the world. Be fruitful and increase in numbers. Grabe. God is in the business of increasing us. God is in the intention of our life to make us productive. So, ingay mong tapad diya sa imong simbalay, hoy, igsuon. Naakay production. Pang-production ka. Dili kay magsigil lang kang kaon sa konsumo, ikaw po'y mo-produce. Igna, be fruitful and increase. Pataliwala sa promise ni Lord for production, for multiplication, daghan pagid gyapon ang dili ga-enjoy. Muna atong sulbaron garon. Muna giingna na nag-chat ko kay Pastor Ryan, Pastor, mo dito di akong iwali. Siya, okay. Hallelujah. Thank you, Lord. So, the first, the footpath. Siya giingon niya sa verse 19. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom, naka-receive, and don't understand it. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. Footpath. Kung sa basakan pa na mga pilapil, kung sa basakan pa na kanang agianan sa tunga, ang basakan, basa na ay nga mga palay na katanom, pero siya wag gyud makatanom diya ngano man bantok. Oh, I was pondering, Lord, why is it na ay footpath? What do you mean by this? Naka-receive pero wa nakasabot. The reason ang usa ka taong dili makasabot because they are not interested. You know, I've been handling people for quite some time. And every time nga naa kay instructionan nga tao, makita nimo ang mga tao nga nagapaminaw sa instruction. Because naagi transformation sa iyang life. But naapoy mga tao nga bisan pag unsa na kalami sa imong instruction, tagaan na nimo silang mga nindot nga mga senaryo, tagaan na nimo silang vision kung unsay mahitabo sa ilang kinabuhi when they do this. But because they are not interested, gatuyok-tuyok, balik ilang kinabuhi. Masipyat, balik. Pagkaugma ma-okay, pagkasunod okay, dili na po. Sunod ugma, di na po sila okay. Why? Because they have lack interest. Wala sila interest. So if we base it today, kaninga klase nga parable ni Jesus, it composes of different kinds of people. Kung isum up nato, duha lang, mga Kristohanon o dili mga Kristohanon. Well, maybe this one belongs to those wala pa gid nakadawat kay Jesus. Di sila inana ka-interested because nobody told them about the message of the kingdom of God. Nobody told them that si Jesus magaluwas na silang kinabuhi. But pwede po din mga Kristohanon. Nga naman, they received the word. Pero nasnatch pagyapon sa enemy. What's in their heart? Their heart is hard. Mga bantok, munang ingon si Lord, your heart, oh my people, has been calloused. Gikalyuhan na inyong mga kasing-kasing. Munang bisag unsa nga instruction sa Ginoo sa ila, unsa nga warning, wala na sa ila, wala na'y talab. Hinadluko naman, sa ara naman, wala na'y talab. Nga naman, gipanggahi ang ilang mga kasing-kasing. Hawiri mong tapad. Inigsuon. Kumusta puso natin dyan? Humok pa ba? Di ba?
You know what? That's why ingon si Solomon sa Proverbs, guard your heart, for it is the wellspring of life. Inanay mong tapad, again, igsoon, bantay imong kasing-kasing. Another thing, nag-example ni Jesus is the shallow ground. Tawagan dito ang verse, sunod atong footpath. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. Grabe, akadudad ako, Kristohano na nidaan. Tanawa daw na imong tapad, basinsya na. Oo, tawa. Hear the message and immediately receive it with joy. Excited. Kung sa'yo nahitabo, verse 21. But since they don't have deep roots, inanin mong tapad, deep roots, they don't last long. Oh, they don't last long. They fall away as soon as they have problem. Tanawa gani ang diferensya ani sa number 1 ug sa iya ha. Sa footpath ug sa kaning dinhi sa shallow ground. Oh. Ang giingon ka ganina ang seed na snatch away sa evil. Ang kani dili ang seed boy na fall away. Sila mismo ang na fall away. Now, but since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. In the New King James, ingon siya, they are persecuted because of the word of God. Remember, ang shallow, it is the issue of depthness. Ang imong kalawom. Ingnan imong tapad, kumusta man na imong kalawom? Lawom na ba imong kamabaw o ni mabaw ng imong dating kalalom? No? Ang issue ani, the reason nga nung wala ni rooted, it's because mabaw. Say mabaw. Maybe, basin lang. Maybe ang ilahang commitment diya sa Ginoo. Ang nakanindot pa gyud, nakalain pa gyud ani because they already have the joy to receive the word. Malipay na sila pag naipulong. Ang problema, kung masulayan, dili makalahutay. Because you will always be tested by what you believe. Jesus mismo, ingon siya, those who perseveres till the end will be saved. Oh, in the early church, sa book of Acts, because they believe in Jesus, they proclaim the name of Jesus sa book of Acts. Ginawali nila nga si Kristo Jesus way lain magluwas nato gikan sa tumang kasalanan. O immediately they were persecuted. Unsa nahitabo sa uban? Nagkatibulaag. Unsa nahitabo sa uban? Gipang patay, gipang lutos, gipang puggan nga dili. But because they believe the lordship of Jesus Christ, walay nakapahunong nila because their belief has been tested. Now sa atong generation karon, wala tayo inana nga persecution unless kung naa ka sa mga critical parts sa Middle East. Unless kung naa ka dito siguro sa lugar sa mga Chinese. China, nga bawal dito kuno muwali. Papamang ka ana-ana. Pero, diri sa ato, we have the freedom. Unfortunately, as I observe, siguro, naapot siguro ni diya sa inyong mga kauban, ako daghan ko kauban, that they're excited to hold on to the Word of God. They believe the power of the Word of God, but when they're being tested, sila mismo, ginapangita na. Nga naman, abi ba na akong nagtuo ka sa Word? Abi ba na ako nga, nagtuo ka nga naisaad si Lord sa imo? Usa sa mga preacher nga ang gipaminaw, ani nga journey nato sa fasting, ingon siya, these shallow people, they have superficial faith. O kasabot ko, superficial faith. Gipangutanan ako, simple rin kayo. They may look promising, but cannot stand with difficulties. I pray nga dili ni ikaw, hindi mong tapa dili ni ikaw. That's why atong kadasig, atong ginapakita nga fire niya sa Lord. Kapatid, ipaglaban mo yan. Imong pagkamalipayon niya sa Lord. Ang kalipay nato dili na makita sa smile na sa kasing-kasing.
Kaya pwede ka nag-smile pero masulubon, pwede pud ka na ay kasulubon gibati pero malipayon ka yapon sa imuhang kaugalingon diya sa Ginoo. Why? Because there is joy of your salvation. Di ba? Shallow is the issue of immaturity. It is the issue of commitment. Mabaw. Oh, that's why ako kapag mag-istorya sa akong mga disciple, naagid may word niya paborito. Kadiging word niya, ayaw gyud baya in town panganti. Inig makita nimo ng uban bitaw nga medyo nauyog ilang kinabuhi, ayaw sila kataw eh. Ikaw gani masulayan, katawaan yung ka na mo. O kung ako, delikado. Instead of making fun of them, criticize sila, may patabangan ni mo nag-ampo, tabangan ni mo nag-padasig dia sa presensya sa Ginoo. Hey, igsoon, kinahanglan ka, mag-rooted ka dia sa Ginoo. Kaya iyon si Paul, be rooted in Christ. Usa sa mga problema nga nung di ka ba rooted in Christ, kay kulang kag panahon sa Ginoo. Mutawag lang ka sa Ginoo nga murag refrigerator. Kung kanus anay paginahanglan nun, ay ka ba ngayon ni Lord? Mutawag lang ka ni Lord, nga murag kag pharmacy, nga kung naa kay balatian, ay ka mag-ampo sa Ginoo nga Lord, ayuha ko. No? Dili refrigerator o dili pharmacy si Lord. Dili po siya 911 nga pag-emergency lang ni mo tawgon. When we look at Jesus, when we go to the presence of God, seek the face, not the hands. Always man na ang provision. Always mo na, because the kingdom of God works that when you please the King, there will always be favor. Hallelujah. Amen? Okay na ba mo diya? When you please the King, favor will flow. No? But kanagid siya, ilaban nimo ang imuhang root. The fruit depends on the root. Kung unsa ka kalalom, diha pod makita ang imuhang bunga. Oh, ako mag-18 years na, grasya sa Ginoo, mag-18 years na ko nga nagpa-disciple nilang pastor o pastora. And I'm praying, Lord, more decades pa. Gusto ko maniguang nga, magsigi pagyapon ko nilag discipulon, na ba? Laag-laag, tibok kalibutan, kauban nila. That's my prayer. Oh, din nakita gyud nako ba nga ang atong kalig-on dili nato pwede mabase kung pila ta kaadlaw. O ang atong kalig-on diya sa Lord dili gid nato mabase sa atong attendance sa church activities. Matingala ka, present ba ni perminti? Present ba ni perminti? Naaman niya sa cell group? Naaman niya sa mga Bible study na mo? Ano pag may problema, i-Facebook man dayon? Ano man siya? Di ba? Kasi mga question ka, dugay sabay na magid mi ani, oh. Pero ganong dali pa magid ni masilo? Okay. I understand. Dili gid sa basihanan ng attendance. Basihanan siya on how you make decision to stand firm in good times and bad. Tawagan na igsoon, maturity. Inanin mong tapad, mature ka. You will be tested by what you believe. Amen ba? Number 3. The seed that fell among thorns represents those who hear God's word. Nakadungog na sad. But all too quickly, the message is crowded out by the worries of life and the lure of wealth. So no fruit is produced. Murag patindi ng patindi ang problema. Ano? Sa putpat, wagid in taon nakatubo. Na-snatch. Sa shallow ground, nakatubo, pero namatay, na-uproot. Kani, nitubo na ginig-ayo. Ang problema, wala nakapamunga. Tanaway mong tapad, kumusta ka? Nitubo na. Ang atuhang goal is not just to grow, but to bear fruit. Because that is the agenda of Jesus in our lives. So that you will bear fruit
that remains. But wala siya ni bear fruit. Why? The message is crowded. Ignan mong tapad. Crowded out. Oh, there was another parable nga gigistorya ni Jesus. The farmer sown seeds. Pagsabwag niya, natulog siya sa gabi Pagkatulog niya, niabot po ang kontra ni sabwag og seed. Nidungan og tubo ang seed, nga good seed, og ang seed gikan sa enemy. Na problema ang farmer, Lord, unsaon man ang ni Lord? Sa mapuuhon na lang ako ni, ingon si Lord, ingon ang master, ayaw sa pamutla, kay basin maapil nimo ang mga maayong bunga. Pasagdi na lang na, kaysa sa panahon sa ting harvest, pilion ramang yapo nato ang identified anang nga bunga. Subog yapo ani diri ba? Ingon siya, crowded out. Remember, ato na lang ning i-apply sa tong kaugalingon, apil ko ani. Di ba? That we receive the word. Our goal is to make the word of God magmanifest sa tong life. Imagine ha, pila ka tuig na ang nilabay nga atong gisabayan sa mga kauban na nato daan. Unsa naman nga mga tema sa mga year ang atong gipangagian? Year of overflow, year of double portion, last year of supernatural manifestation, and here comes this year, the year of next level. Ako pangutana, have you evaluated yourself during the double portion unsay na double sa imong life? During the overflow, unsay nag-overflow sa imong life? Last year, supernatural manifestation, unsa may supernatural imo experience. And this year, if wala ka na experience nato, nga mga panahon, evaluate yourself. Because as far as the word of the Lord is concerned, the seed is not the problem, it is the ground. That's why this year, I pray nga ma-change ang atong mga kasing-kasing, ma-change ang atong mga pangunahuna, atong mga perspective, atong mga pagtuo. That Lord, never again nga dili ko mubunga. Never again nga imong word, mga gituuhan na mga prophetic words, dili magmanifest sa among life. Og usa sa mga na-discuss naman to nato ganina, kaning duha gyud medyo na-struck ko ani. That these two things nga gi-discuss diri, the deceitfulness of wealth and the worries of this life. Sa New King James or sa King James Version, ingon siya, the cares for this life. Because we worried too much. Ganong gika-worry man ta? Situations. Na kay mga decisions you made nga mali kayo, and now you are reaping out the situations nga mga resulta. It can be failures. Kisa di mabalaka ang mga failure ka. It can be disappointments, discouragements. Uy, magabalaka na Uncertainty ka sa imong future. Uncertain kayo. Unsa ba kay kaugmao na kuan Di ba? Kakulangan sa imong panginabuhian. These are the reasons sa imuhang mga worries. Nakaibalatian, nagsakit ka. Kisa may di mabala ka, ana. You know, si Jesus pa, in this world, you have many troubles. Kung ikaw nakabati kag problema, ikaw nakabati kag mga kabalaka, igsuon, dili ka exempted, ana. Kitang tanan maka-experience ana tagsa-tagsa tanatay kahimtang naalang na sa atong pagdala sa pagsalig nato sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna isa ako whenever nay mga panahon nga moabot gid ang mga worries sa akong life, I always remember with the word of God in Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Sige ingon niya. Do not worry about anything. Ignan mo tapad, do not worry. Si Jesus mismo na ingon, do not worry. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Ahagay, kani. Lord, salamat sa mga trouble nga nagpabalaka sa ako. Nga naman, tungod aning akong kabalaka, kabalo ko nga kinahanglan paday ko, mas mosalig pa ko nimo. Okay. Ang ato na yung kabalaka is an identity nga kulang pa tagpagsalig sa Ginoo. Igda rin mong tapad bantog ra.
Evaluation na yapon na to. Now, when we win war on things, it simply means that kulang pa day, kinahanglan pa ta mas musalig sa Ginoo. Kaya pala, ingon si Jesus, if you have faith like a child, always niya gina-example ang child. Childlike faith. Nga naman, ako upat kabog akong anak. Kami ni Mrs. namin mga challenges. But kami, magsige migunahon sa among pagsulbat. But among mga anak, bagay problema. Magdula lang, mukaon lang kanos ana mo pakaunon. They just enjoy life. As long as naa si mami ug si daddy sa ako, ako'y problema. Sila kabulo, sila mami ug daddy nila, dadadagi pa ato mga problema. Ganyan yung childlike faith. So, na mga butang nga si Lord na control yun sa imong mga problema. Na mga butang nga dili na nimo kontrolado. But because you are in the hands of God, safety ka pirmi. Amen? That's why si Lord, instead of worrying about it, wala ka man kapag ampo ro dia. Ganong sige kag kabalakay, kay kulang kag panahon sa imong pag-ampo. Amen. Pray about everything. Tell God what you need. Ako, simple lang. Kasi problema dia, yan po na to sa Ginoo. Istorya ta kay Lord. Ato bago din na to, istorya na to kasi dapat istoryahon para masulbad ang problema. Basta, one thing for sure, ingon ang Psalms chapter 55 verse 22. Give your burdens to the Lord. Say that word, give your burdens. And He will take care of you. Why worry when you can pray? Di ba? Why worry when you can pray? Why fear when you can praise? Dapat ganun yung mindset nato. He will not permit the godly to slip and fall. Ito na yung problema. Kumusta yung pagka-godly mo? Kumusta imo connection sa Ginoo? Kumusta man mo sa imong Papa Lord nimo? Kumusta man ta sa atong Abba Father? But ingon siya diri, basahon niya Isaiah 49:15-16. Tanawa gani. Na parang nga ato gining matambala ning kabalaka kay kining kabalaka traidor ganis tanan. Muning hinungdan nga nang gitawag gila nga stress. Ako ba na-upgrade na to anxiety daw kuno? Ato ding sulbaron. Isaiah 49:15 ingon siya. Can a mother forget her nursing child? Posible ba? Can she feel no love for the child she has born? Wala man siguro yung mama diri nga dili mahigog mapag-ayo sa iyang anak nga gipakatao. But even if that were possible, ingon si Lord, I would not forget you. Grabe ka Lord. Bisan pag siguro imposible man nga ang mama dili mahigugma na yang anak na naamag gyud na gyud. Cheng uban man gani pag anak inang ipanglabay ra man ganing na murag basura. Pero majority dili gyud na imposible na mahitabo sa mga tinuod nga inahan. Mahigugma gyud na sila pag-ayo. Malimtan pa nila mukaon sa pagpadidi sa ilang bata. Ingon si Lord, bisan pag posible nga malimtan na nila, pero ako di ta gyud mo kalimtan. Hallelujah. Unsa giingon sa verse 16? Now, see, I have written your name on the palms of my hands. Ang imong ngalan naa sa palad sa Ginoo. Always in my mind is a picture of Jerusalem's wall in ruins. He's talking about Jerusalem. His chosen people nga naa dito nagpuyo. O sa kahimtang nila, their walls are ruined. Naa sila sa kahimtang. Bakit ingon si Lord, always mo na ko ginadumdum ang imong kahimtang. Pasagdi na si Lord nga magunahuna sa imong kahimtang. Iampo na lang na kasi Lord wala blind anak. Dili blind si Lord sa imong kahimtang nga mag-ingon ka nga Lord, unsa man natulog ka? Kanta pa kang kantang garibi nga natutulog ba ang Dios? Wa ka kuyapi. Grabe ka. Diba? Ayaw inana, isimba, ipasalamat sa Ginoo. Ano man, maybe that situation is designed to build you up. Maybe that situation is connected siya to test you if you are rooted or not. Maybe that situation is designed nga mura siya og makapainat nimo.
Maybe that situation could be a setback. But remember, every setbacks, even setbacks, can be God's set up for you to rise up. My goodness. Ay, kami ni Mrs. makatestify yun daghan mi mga experience nga pinakalit nga nahitabo sa imong kinabuhi. Asa man nagikan nga mga kahimtangan But we always remember, salig ratas Ginoo. Ampo sa Ginoo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hallelujah. No? Inanay mong tapad, Hakuna Matata. As long as naa ka sa kamot sa Ginoo, wala kay angay kabalakan kay concern pag-ayo si Lord nimo. That's the worries of life. Na here come the deceitfulness of wealth. Problema yapon Problema ang kakulangon, problema sa ang daghan. Naiusa ka article akong nabasa. Kita sa third world country, kita sa Asia, Southeast Asia, sa Philippines. Belong man ta sa third world country. Or ang atohang economic state is really bagsak yun. Pila ka percent lang ang insured. Pila ka percent maka-afford og mga hospital nga mga private. In fact, it is visible that when you go to public hospitals, maglisod gyud na nasdalan. Inana ka lisod, no? Ilang gimuhan og research. Kinsa kuno ang mas dagag problema? Kaning mga nag-income og mga 6-digit pataas or kaning mga minimum to below minimum og income? Kabalo ka, they found out based on the statistic record, mas daghan ang problema ang mga ni-income og 6-digit pataas. Mas daghan ang problema sila. Nga naman, kani daw mga tawhana nga naa sa ubos ang ilang income, they expect less in life. They learn to be contented with what they have. Pag kaning mga tawhana, mas niabot na sila, mas muangat pagid sila. Pero sa ilang pag-desire nga mag-angat, ma-stress man sila. So they consider it as problematic. Pero okay lang inana ang problema. Ang problema kung the other side of being wealthy. Kasi ang giingon ni Jesus dire, the deceitfulness of wealth, makapatay sa seed nga gitanom niya sa imong life. Di ba? Dati walang-wala ka, nag-pray ka sige, Lord, I pray, i-bless ko nimo, iangat ko nimo. Lord, I pray, Lord, nga tagaan ko nimong trabaho. Pag tagahan ko nimong trabaho, Lord, mahimo na gid kong faithful sa imo. Kumusta na karon? Lord, I pray, di ba? With all the promises, with all the covenant kay mong buhaton sa Ginoo kasi walang-wala pa. Ngayon nga naana, how are you, kapatid? Kung tapad di mo na imong kinsa imong nailan nila, hapyura na lang, kumusta na ka? But what makes us being deceived by wealth? Simple lang. Number one, timanat. Kano saan man nato mahibaw-an, nga maingna nato nga, nailad na ta sa wealth. Number one, kung maghunahuna na ka, nga ang pinaka-importante sa imong kinabuhi ang kwarta. Kung hunahunaon na garing nimo, nga money is everything, that's the number one problem. Ikadua, kung mas hunahunaon nimo, kung mas taas kag panahon sa imong panginabuhian kaysa imong connection sa Ginoo. Hapyura na imong tapad, gimurag, giuhaw na. Ikatulo, kung imo nang giisip ang imong mga bahandi as your identity. Agoy. Do not be identified by your position. Do not be identified by your possessions. Be identified as a child of God. Be identified in the work of God. Bisan pag sometimes we are so kanabitang we hide pride by humbling words. Nga pwede ta mo testify ko, you know what, tungod sa grasya sa Ginoo, inani na biagi ko karon, naglupad-lupad ko sa kawanangan, muna ni ako naabdad sa kinabuhi. But you know what, sometimes we say things like that
as a part to really boast ourselves or confidence, but you actually don't need that. Ayaw i-identify si Lord sa imong progress. Ayaw i-identify imong self sa imong progress. Ayaw i-identify imong self sa imong pwedeng maabdan sa unahan. Kaya ang tawag ana mga inflated lang na siya nga mga manifestations sa imong life. That's one of the things nga gitudo ni Pastor Ayan sa kuha. Yod, tanan maabtan nimo sa imong kinabuhi. Mura na siya balon. Isa ra na kadagom ituslok sa Ginoo, pwede na mawala tanan. That's why be careful ko. Yes, Pastor. I think that was COVID time. Og another thing that we can say that we are being deceived by wealth is arrogance. Arrogance. One of the books that I read ni William Goodall, ingon siya, arrogance is very subtle. Usa nga imong mabantayan si imong kaugalingon that you are arrogant. Paminawa, deceitfulness of wealth, usa sa mga bantayanan. When we treat people according to their financial situations. When we respect people according to their financial achievements. Tungod kay naa sila ana, mo respeto kanila. Tungod kay mas ubos pa sila nimo, pasagdan mo nag-itsapwira na nimo sila. Huwag ganun. Even si Paul nag-igon sa iyahang sinulat sa mga epistles that consider everyone better than yourself. Para di ta mailad sa arrogance, consider everyone around you better than yourself. Sampulan tamo unsa? Manager ka sa imuhang kumpanya, dako kag sweldo, aircon ang imuhang trabaho. Opisina. Pag abot nimo sa Divisoria, na kay makita nga mga park boys dia. Kinsay mas lamang ninyo? Ikaw. Pero dili na nimo kaya iyang gibuhat. He is better than you. Isa ka adlaw sa iyang posisyon mo, give up na ka. That's why he is better than you. That's the reason why Paul you should consider everyone as better than yourself. Ayaw kayo isipa imong kaugalingon. That is what humility is all about. Humility is not thinking less about yourself, but humility is thinking of yourself less in all things. Dili kay gamay imong tanaw sa ibang, dili na mao, dili man na humility. Ang humility is dili kay nimo hunahunaon imong kaugalingon kumpara sa uban. Consider others. Mas maayo palagi ka sa ako. Dili uy giniabot na ka nga level, mas maayo palagi ka. Amen? No, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others better than yourselves. That's why dili ta pwede magpa-deceive sa unsa atong maabtan. Amen ba? Oh. Di ba? Wealth is God's other way of manifesting His grace. But ayaw ka mahumaling sa mga resources nga gihatag ni Lord, but always be amazed by the source, not the resources. The resources can be replaceable, either promotion or demotion. But when the source is imuhang gina-please, imuhang gina-focus, imuhang gitatagaan o pagtagad, resources will always be changed to be promoted. Amen. Di ba? And lastly, kanisya, the good ground. Ignay mong tapad, the good ground. The good ground. O sa giingon niya, here's the word, understand it, and it produce a harvest of 60, 30, or even 100 times as much as it had been planted. What good ground means? Simple lang. Ang good ground is identified by ready nga matrabaho, by plowing or being cleaned up. A good ground is functional. A good ground is always receiving and producing. That is your life, kapatid. Munang giingon ni Jesus sa tuwa kani nga sambingay, gi-explain ni Jesus that your life must be a good ground. Daghan ko word ipasak sa imuha, daghan ko word ipangtanom sa imuha, daghan ko saat ibutang sa imong kasing-kasing, and my intentions is that word nga mo grow sa imong kinabuhi so that you will enjoy, you will become an impact sa imong pamilya, sa imong community, ug asa tamang ka ibutang.
Be a good ground. Ignan mong tapat, be a good ground. So how to make myself a good ground? Number one, it all starts with desiring. Kung bago pa ka sa Ginoo, gusto ko, that is a good thing that you desire. But maybe you are somebody nga nagdugay na, nangalagad na sa Ginoo. Kapatid, redesire. Every single day, there must be a hunger for the Word of God. Every single day, uhaw ka dapat sa pulong sa Ginoo. Uhaw ka dapat, ugutom ka dapat, perminti sa Word ni Lord. That you treat the Word of God as if physical food. That's why ingon si Job sa iyang writings. Dili ganing sa mukhaon sa iyang pagkaon without the Word of God. Kita daghan na kaon pamahaw, wa pa kadibo. si David, ingon siya, I meditate your word day and night. In fact, the Lord says to Joshua, meditate this book of the law day and night. Pila nakadamgo atong giagian, pulong sa Ginoo, wa gid na meditate anang gabi una. Oh, but when it is being meditated, we will be prosperous and succeed in all that we do. Kaya it all starts with a desire. Si Jesus ba, na time na nagbaklay siya, nakita niya si blind Bartimaeus. And when blind Bartimaeus nakita ni Jesus, ingon si Jesus, singit pa sa, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus duol sa iya. Ingon si Jesus, what do you want me to do for you? Tanawa ha, si Jesus nakakita ni Bartimaeus nga buta. Pero pag abot niya ni Bartimaeus nga buta, kaya nagsingit sa Bartimaeus nga have mercy on me, is still nangutana si Jesus, what do you want me to do for you? May gani, wa sa tubagan ni Bartimaeus, Lord, are you blind? Puta man siguro ka, Lord, kita kagbuta ko. Pero si Jesus siguro, what do you want me to do for you? Unsay giingon ni Jesus, the blind man, I want to see. What if pagduol ni Jesus, wala siya nangutana, sinsilyo ang gihatag, di wa siya nakakita? Di ba? You cannot receive the things that you don't desire. The manifestation of the things that you wanted to have, magdepende kung unsa ka pag-desire ana. That's why, kapatid, this morning is start to desire or re-desire na pod balik sa imong kinabuhi. Lord, I want my life. Lord, gusto ko nga kani akong kinabuhi, mahimong matamnan sa imuhang pulong. The Word of God is very powerful. Without the Word, nothing was created. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Nothing was created without, sus my goodness, ang kalibutan was made by the Word of God. Imagine how the world was created. In the beginning, God says, let there be light, and there was light. Everything was created by the Word, and dili ka mo desire sa Word ni Lord. Grabe na kakagaya na. Di ba? Ikaduha, decide to be prepared to be functional. As it says, a good soil is a soil, a ground that is always ready for work. That's why when you decide to be prepared, it means you are willing to be plowed. Binungkalay. Nganong kinahanglan ka bungkalon para ready na katanuman. Si Lord is really the God of process. He is the God of order. And dili siya makapamuhat sa imong kinabuhi
without due process para ikaw maandam niya sa dako nga trabaho nga yang iputang sa imong life. And lastly, entrust yourself fully to the sower. No? Entrust yourself fully to the sower. The sower has lots of seed in his hand. But if the ground is not ready, the seed will not bear its fruit. Bisan pag unsa pa na kagamay. Diba? When you say that, Lord, akong i-entrust akong kaugalingon sa sower, it is talking about a strong personal connection nimo kay Lord. Mo gid ang ginatudlo ni Pastor Ayan Permente. Kung naamang kay unahon nga butang sa imong kinabuhi. Ako mag-18 na ko katuig, magsigig paminaw sa wali ni Pastor Ayan. Di gid na mawala sa iyang mga mensahe ang strong nga personal connection nimo sa Ginoo. Nganuman, you will manifest the God that you serve. I want you to remember that. You will manifest the God that you serve. You know what? We are so blessed biya. Kaya sa giingon ni Jesus dire, let me end with this verse. Matthew chapter 13, verse 16. Ingon siya dire. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Kaning a word that we received this morning, we are so blessed. Nganuman, we have been reminded nga ang power sa word sa Lord, it can create something in your life. Unsay makreate niya? Change. Change nimo sa imong kaugalingon o change sa imong family. What else it can create? Ma-change sa imong direction, ma-change sa imong perspective, ug mataghaan kag maayong kaugmaon. That is the power of the word. He will make your life project ready. But by the word, daghan butang ma-build up sa imong kinabuhi. This year, the year of next level, I believe that whoever believes in that promises, in that word, in that prophetic word, mag next level yun ang atong mga kinabuhi. The word is powerful enough that even it created the universe. How much more ang pag-create sa imong kinabuhi? Diba? Now, my challenge is, yes, the word of God, about His promises, it will manifest. But we need to have the sower in our lives. The very word, not just the word of promise, but the word which is nahimong flesh and made His dwelling among us. Jesus. Because even if you receive a lot of words from the Bible, but wala sa imo ang word of life. Wala sa imo tong word was God. And it is nothing. It is nothing. Dili na siya lahi ng mga tao nga ginapasabot. It is Jesus. The word who became flesh and made His dwelling among us. No? Kaya kung ako challenge sa imo karon, diya sa imong kinabuhi, siguro first time ka naminaw sa simbalay. My challenge sa imo is this: receive the word of life. Receive Jesus sa imong kinabuhi. Nga pangutan ang anong i-receive na ko si Lord. Ngano mang magbasa na lang dahil ko sa pulong sa Ginoo para mag-enjoy ko sa mga saad. No. That's not how it works. As far as na-experience na ako, if wala na ako na-receive si Jesus sa akong life, wala'y nahitabo nga manifestation sa mga promises. The reason why we need to receive Jesus in our lives, kapatid, because we need to deal the issue sa atong life first. The issue nato that we are a sinner. And once you are a sinner, na ay legal right ang enemy nga mubabag sa imo that you are not worthy to receive every promises of the Lord. Instead of promises, instead the kingdom of God, the kingdom of darkness ang ihatag sa imo. And why? Gidaon sa man niya nahimo ka sinner by the sins that you do sa imong kinabuhi, imong gihimo. That's why ingon siya sa Romans 6:23, for the wages of sin is death,
but the gift of God is eternal life. Ang bayad sa sala, kamatayon. But the gift of God is eternal life. Ang word, the first promise that God wants us to have is the word that brings us eternal life. Igot siya, ang sin na ay kabayaran, and that sin is the legal right for the enemy nga mo hold back ang blessing sa imo. No matter how good the word atong gisgutan, unsa katami sa mga saad. If naa ang sin, naa gin legal right. Makaingon siguro ka, gamay raman akong sala, o di bang ko makasasala. The word of God says in Romans 3:23, for all have sinned. Walay exempted. Ikaw nakasala, ako nakasala po ko. That's why, because of this sin, we all sin, we fall short into the glorious standard of God. And because we fall short, ang kabayaran is death. It is death sa imong soul, maimpirno. On earth, you will not experience the kingdom of God on earth, but you will always experience suffering, na ay sakit, na ay kalisod, na ay generational curse, nga naman, because of the presence of sin. But you can settle that situation sa ibong life by the word of God. Ingon siya, ingon niya, the gift of His eternal life. Kung ang sin ay kabayaran, ang eternal life libre. How? In Christ Jesus our Lord. Kaya ang kinabuhi kami nga nagbarog diri, dili mi makabarog diri kung si Jesus wala na mong gi-receive sa mong life. Kanang nag-invite sa imo ala nga simbalay, dili na maka-invite sa imo, dili na maka-testify without Jesus. That's why we don't want to miss this opportunity nga ikaw dili ka mo dawat sa Ginoo. Simple raman ang pagdawat sa Ginoo. Romans chapter 10 verse 9. Tanawa gani. If you openly declares that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Period. Karon mag-lead ko sa prayer nimo. Just repeat it after me. With your leader nga nag-invite sa imo, he will pray for you also. You will confess that Jesus is Lord. Dawaton nimo si Lord and you will be saved. Posible ba din na? Yes, tanaw na to. John chapter 1 verse 12. But to all who believe Him, to all who accepted Him, He gave them the right to become children of God. Grabe. Inato lang kasimple. Di na ganing kumulabang og pila ka suba. Di na ganing kumusakag pila ka bukid. Bisan pag magpalansang ka sa cross, dili na necessary na yung buhaton. All you need is to confess with your mouth that Lord, starting today, you will become the Lord of my life. Come on, I want you to just close your eyes. Ikaw nga nasa simbalay. Aid na siya. I want you to repeat this prayer. Na Ginoong Hesus, salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong grasya. Nga kipaabot din ka nako. Karong adlaw nasabtan nako nga ako na ay saad ya kanimo. Pero tungod sa akong pagkamakasasala, dili ako mag-enjoy sa imong gingharian. Ginoong Hesus, karong buntaga, mo desisyon ako nga dawaton ko ikaw sa akong kinabuhi, sa tibuok ta kong kinabuhi, nga akong Dios o nga akong manluluwas, o nagatuwa ko nga ikaw namatay para sa akong mga sala, o nabanhaw para ako may kinabuhi. Sugod karon Ginoo, pasaylo ako sa mga sala nga akong nabuhat sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Ginoong Hesus, dawata usab ako diya kanimo. Ginoong Hesus, sugod karon ako imuha na ug ikaw ana-ana sa akong kasing-kasing. Salamat Ginoong Hesus. Come on, let's pray. Come on, nasa simbalan, I want you to raise up your hands and worship the Lord. If you are here, nakakadiha karon, gusto ka nga, Lord, make my life a good ground. That kapatid, whatever things in your life that you need to renounce in the presence of the Lord, you can say, Lord, take this, Lord, as my surrender. Lord, bungkala, Lord, iplawa akong life. Make my life a good ground, Lord, so that I will become more ready
for your intention, oh God. Hallelujah. Come on, just worship the Lord. Come on, I want you to sing the name of Jesus tonight. Jesus, oh Jesus, Jesus, holy and anointed, and holy and anointed one. I must call upon His name today. Oh, we sing to you. Sing. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Reason and exalted one. Sing. Oh, your name, 'cause your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my. For your word is a lamp unto my feet. Oh, Jesus, Jesus, I love. Well, let's raise our hands, sing and declare with all our hearts. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Sing Jesus. No, yes, Lord. Only your word, Lord. Sing, come on, Simbalai, wherever you are, worship Him with all our hearts. Call upon His name. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. You are holy. Holy and anointed one. Yes, Lord God. Lord, we thank you for the word, Lord God, Lord, that we have received this morning, oh God. Lord, we pray that each heart will be a good ground, Lord God. Lord, that every word that we have received will produce and bear much fruit, Lord God, in our lives. We thank you, Lord. We love you. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Amen. No, for our giving this morning, I believe timely kayang word ni Lord, no, in 2 Corinthians 9 verse 6 to 8. Ingon din He, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Amen. This word, no, as we go back, no, din sa Old Testament, there was a person who really experienced this verse, no? Ang iyang pagtanom ni ani gid siya og pinasahi, no, nga miracle sa iyang kinabuhi. And that is the widow of Zarephath.
no, there was a time when Elijah and the widow of Zarephath met, no, dinha sa ilahang town, no, sa Zarephath. Si Elijah, no, gilid siya ni Lord in that town, and si Lord nag-ingon sa iya that there will be a widow nga imuhang matagbo sa dalan, no. And ingon din si Elijah nangayo siya og tubig, and nangayo pagyud siya og bread. Og ang widow nitubag siya, I swear by the Lord your God, I don't have a single piece of bread in the house, and I only have a handful of flour left. And after that, she and her son will die. Mo nang giingon ni Elijah sa widow kay Elijah. But in verse 13, ingon din but Elijah said, don't be afraid, go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. Then what happened? No, in verse 14. For this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. In verse 15, so she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Amen? You know what? Ang widow, nagtanom lang yun siya og seed. Seed to the man of God. And that seed, naghatag sa iya og miracle of provision. Dili lang sa iya ha, but also sa man of God, and most of all sa iyang family. Ing ana ang nahitabo nga milagro because she trusted the Lord fully. Amen ba? In our giving, I really want to encourage and to challenge everyone that in our giving, let's give our best. Me, myself, na-experience na ako, just like what this widow experienced ba, that the Lord brought him to the lowest point sa iyang life that made her fully trust the Lord. That was the time nga, kada bitang naanak ko sa ako ang, that the time na hospital ko and ma-ICU na ko, before ko nasulod sa ICU, I was convicted by the Holy Spirit, ihatag ang pinakalas na money sa imuhang account. And that time, when katugatinga na yun ko, di na kayo ko kastorya, nagsinyas na lang ko sa akong husband, ug ningon ko nga, ihatag ang money sa GCash, And that last money, sa time nga gihatag na ko na, si Pastor Ayan, i-pray ko, And that was a true faith, yun ba nga, murag in desperation, the last money, Lord, I will give this by faith, and I believe there is miracle nga imong buhaton sa ako ang kinabuhi. And wala ay 24 hours igsuon, I experienced miracle gikan sa Ginoo. I was healed by the Lord, and I am here in front of you. Ug dili lang kana ang gibuhat ni Lord sa ako ug sa akong family. Just like what the Lord has done with that widow. Dili lang giundang ni Lord ang milagro dinha sa akong healing, but He also give us financial breakthrough, na after that healing, from the disease that I've experienced, the Lord expand us and rewarded us in the area of our finances. Nga dili lang kami ang nag-enjoy, but also many people pod ang nag-enjoy pinaagi sa mga blessings nga gihatag ni Lord sa amo. And I believe ikaw pod, the Lord is challenging you right now. If there is something that you are still holding on, in your giving, in the area of your giving, I want to tell you, trust the Lord fully. Maybe that is the last money, that is the last penny in your wallet, but believe there is a miracle nga giandam si Lord sa imuha karon na morning. And I believe nga si Lord
andam nga i-open ang windows of heaven to pour out that favor, that blessing, that promotion no nga para sa imuha. Amen? So karon mag-pray ta. Hallelujah, Lord. Salamat kayo, oh God. Lord, I believe, Lord God, Lord, na ikaw yun nag-bless, Lord God, sa matag usa. Dili lang sa imong word, oh God, but labaw sa tanan, Lord God, Lord, sa pagpanalangin nimo sa amua in the area sa finances. Right now, Lord God, Lord, we fully trust you, Lord God, in this giving. I pray, Lord God, Lord, that whatever amount you will convict to your people right now, Lord God, Lord, everyone who obeys, they will experience their miracle, oh God. I pray, Lord God, Lord, that you will open the windows of heaven, pour out so much blessing, Lord God, that there will be no enough room for it, Lord God. But I pray also, Lord God, Lord, for more open doors. I pray for promotion. I pray for protection, oh God. I pray for miracles and miracles, Lord God. Breakthroughs upon breakthroughs, my experience sa imong katawhan, oh God. And I pray, Lord God, Lord, na ikaw yun, Lord God, Lord, magahatag, Lord God, Lord, sa matag usa og next level of experience, Lord, sa finances, sa ministry, sa family, oh God, and even, Lord God, Lord, sa ang mga dreams and desires, Lord God. Lord, we thank you for everything, Lord God. We love you. We honor you in this giving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give.